ଜାଣିବ ହୋଇ ରାବଣ ରାମାମଣି ଶୁଣ କୃପାନ ବଧୁଛୁ ମୋତେ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ ଏଠାକୁ ତୋ ପତି ଆସିବ କରିଛୁ ବ୍ରତେ ମୁଗ୍ଧେ ଘେନ ବଚନ ଦଶ ମୁଖେ କର ଚୁମ୍ବଦାନ ମୁଗ୍ଧେ ଘେନ ବଚନ ତୋର ସ୍ୱାମୀର ଏକ ବଦନ ମୁଗ୍ଧେ ଘେନ ବଚନ আলোল মানন্দী ভাবি ছুকি এ অসীম সিন্ধু ডেই এঠাকু তোর সে মানব তপস্যা আসি রাবণকু বিনাশ করি তোতে উদ্ধার করিব নাই মানবী সে মানবর আশা ছাড়ি এবে রাবণকু ভজ ए स्वर्णमय लंकार पाटराणी हो विशेष सूचना रिंकू राउत मधुपुर अनुष्ठान को 12टी भारतीय मुद्रा दुखीश्याम माछुआ मधुपुर अनुष्ठान को 100टी भारतीय मुद्रा गजीश प्रधान शिखरपुर गायकपुर 10टी भारतीय मुद्रा सुलभ प्रधान जरीपाटना हनुमान को 20टी भारतीय मुद्रा भुवनेश्वर जेना बाघमारी अनुष्ठान को 505टी भारतीय मुद्रा मधु बेहेरा मधुपुर अनुष्ठान को 20टी भारतीय मुद्रा रवि परिड़ा भालियामलई अनुष्ठान को 20टी भारतीय मुद्रा।